आउ खाद्य जोगान और खाद्य कल्याण डिपार्टमेंट गोटे जनपोषण केन्द्र विभिन्न पंचायत खोलिया आम योजना रखुचु ता काम चली जनपोषण केन्द्र रे चाउल ठू नहीं अटा डाली तेल लुण सबू जिनस मिल सब्सिडाइज रेट्रे केमती मिल खाली बीपीएल लोक नुहति एपीएल लोक भी किसी जमी पाइबे तार गोटे योजना चली सफल हम ताले बहुत बड़ योजना सेटा कार्य करने चेष्टा कर ये हूँ नुआ योजना आगामी दिन में आरंभ सब पंचायत गोटे गोटे जनपोषण केन्द्र प्राय सब्सिडाइज रेट से जनपोषण केन्द्र मिल से जनपोषण केन्द्र में आपणकर मागणा चाउलटा भी मिल एवं सब्सिडाइज रेट्रे चाउल मिल धरनियंतु गोटे लोक मुंड पिछा 5 केजी चाउल नौ से 5 केजी पाऊना सी बजार किणुची केते टंगारे 42 टंका 45 टंका चाउल किणुची सेटा 42 45 से न किणिक केमती 20 टंकार किणव से योजना आम करूँ अटाटा 45 टंकार किणुची पर केजी आम केमती 20-22 टंकार मिल से कथा आम चिंता कर ये राशन कार्ड नहीं माने धन्य तू जो मान इनकम एकदम हाई से व्यवस्था ना किंतु जो माने जस्ट मिडिल क्लास जो मान इनकम 30,000 40,000 50,000 परिवार चल पैसा बढ़ुना से भली किसी लिस्ट आम कर धर 3,36,00,000 लोक बर्तमान मागणा चाउल नौ ता बाद आउ 50 लाख बढ़ी पारती कि आउ 80 लाख बढ़ी पारती तो सर्वे करें डिसीजन नहीं आम व्यवस्था करूँ कौ माने नहीं पारे आउ केते परिमाण नहीं पारे तार परिमाण भी डिसाइड हो नहीं से आम कम करवा आरंभ करूनी मसे 2 मास है बारंबार बसवा ये करवा गोटे टीम तैयारी करवा से टीम गोटे प्रोजेक्ट निर्माण करुच्ची तार पायलट प्रोजेक्टा 4-5टा दुकान आग खोल 4-5टा पायलट प्रोजेक्ट आग खोल यही भुवनेश्वर भी खोल जो दिन खोल आपण मानू कहबू आपण मान जीवे आमे सेटा देखिबो कौन प्रकृत रे केमती लोक मानकर माने माने रिसीव केमती लोक माने करचंती केमती ग्रहण करचंती आमे एही भीतर आरंभ कर दो मासे भीतर आरंभ कर दो काम चल निश्चित भाव में हम आम से योजना काम करुँ ये नुआ प्रोजेक्ट यहाँ हो आज्ञा किंतु सब बड़ प्रश्न बर्तमान जदि जनपोषण केन्द्र खोलिबो जो सेठी यदि मागणा राशन मिलिबो जो डीलर माने थिले ताकर भाग्य कोन डीलर केन्द्र को बंद हो जिवो नहीं सेही डीलर माने तो ए जनपोषण केन्द्र पाइबे आ कोन बाहर लोक के पाइबे कि सेही डीलर माने पाइबे एसएचजी ग्रुप रो महिला माने पाइबे आमे काहाको बेदखल करिवु नाही कामरू किंतु आमे नुआ गोटे मॉडल तैयारी करिया चाहूछु जोटा छत्तीसगढ़ रे एमती चली गुजरात रे चली दिल्ली रे चली से मॉडल टाक आम फॉलो करूँ आइटम प्राय सब शुणु चाउल अटा आपण चीनी तेल सब सब्सिडाइज रेट मिल लुण मिल सब मिल सौदा जिनस तापर अन्य जिनस भी रही पारे धर एसएचजी ग्रुप रो कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी से आनिक देवे सेगुड़ा सब्सिडाइज रेट मिल विभिन्न जिनस मिल खाली गोटे लिमिटेड नुहे जे 4-5टा जिन सरकार चाहूँगी लोक मानकर भल पाई ये व्यवस्था करेंगे सौदा दुकान खोलिए यही टाइप वार्ड न कहीकि आपन पॉजिटिवली नियंतु पॉजिटिवली कौन ना आम साधारण लोकंर बेनिफिट पाई एटा करिया चाहूँ भल जिनस पाइबे कम रेट्रे पाइबे तो कमेंट मारिबार तो आपन कमेंट मारि परिबे आपन को अधिका कई मारि परिबे हाँ लोकों सुविधा पाई आम विभाग कौन करिवो मु सेटा कहूची आपन कौन हला जो माने नेबे एटा से माने गृह करिवे जेमते ओका डीलर माने
ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୃହ କରିଛନ୍ତି। सर ये जो सर किसी नाम दिया जी को इधर से ଜନପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରା जनपोषण केंद्र ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର? এটা গোটে অল ইন্ডিয়া স্কিম। এটা বিভিন্ন রাজ্যের আরম্ভ হয়ে যাইছে। আম রাজ্যের আমি তাকে ফলো করছু করিয়া পাই। सर ये धान स्टेटस कौन अच्छी टिके ধান অবিকা রবি প্রক্রিয়রমেন্ট চালিছে। कितने कौन सारे प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं নাই বর্তমান রিপোর্ট আসিনি ঠিক সে কিন্তু সুরুখুরে চালিছে। মানে মু কই দেবি আপনার রিপোর্ট আনি দেবি কেতে প্রক্রিয়রমেন্ট আমি করেছু অবিকা কইদেলে ফলস হব। আউ কিন্তু প্রক্রিয়রমেন্ট পুরা 20টা জেলার আমি চালিছি। 17টা জেলা আগু রবি প্রক্রিয়রমেন্ট করতলা আমি এথরক 3টা জেলা আড করেছু। ରବି ପାଇଁ ସାର୍ କେତେ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ? ରବି ପାଇଁ ସେଟା ବି ଡାଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ଷାରେ ଧାନ ହେଇଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡାକ କୋପରେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରକୃତ ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବସିକିରି ତା କେମିତି ମଣ୍ଡି ଗୁଡା ସୁପରିଚାଳନା ହବ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଏଗୁଡାକ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖିବା କଥା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପୁରା ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଫିସର ମାନେ ମିଶିକିରି ତ ଦେଖାଚାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡି ପିଛା ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ବି ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯଦି ଯାଇକିରି ପ୍ରକୃତରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କମିଯାଆନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଯାହା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ତାକୁ ଆହୁରି ଆମେ କମେଇ ଦେବୁ। सर बर्तमान बीजेडी प्लान करूची आपनको वर्ष पूर्ति रे विफलता है जी बर्तमान सोशल मीडिया रे केमिति घरे घरे पहुंच के प्लान करछे सोशल मीडिया पूरा छाई की रही आज जाजपुर में बैठक ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ କାମ ସେ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାତ ହଜମ ହବ ନା, ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲୁ। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ସେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ ଆମେ କରିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କାମ କଲୁ ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ଆମର ମେଳା ବିକାଶ ମେଳା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଫଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଆମର। ସେ ଲିଫଲେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଲୁ ଡିଟେଲ ଲେଖିକିରି ଆମେ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆମ କାମ ଆମେ କରିବୁ, ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଟକରେ ଆଜି ମହିଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଯାଜପୁରରେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଶକ୍ତି ନା, ସେ କରିବେ ପରା କହିଲେ। ଆପଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କାମ କଲୁ। ଆମେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ 50,000 କ'ଣ ଏମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ଦେଲୁ। ଗୋଟିଏ ମହିଳା ପାଇଲେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେବୁ, ଏ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ହସିକିରି ଗଡ଼ିଗଲେ। ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଆମେ ତ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲୁ, ତମେ 800 ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେବ? ଆମେ ଦେଲୁ, ଦେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। ଅବିକା କୃଷକ ସମାଜ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କୃଷକ ଖୁସି, ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖୁସି। ଅବିକା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଜରିଆରେ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି, 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ୱାରି ଏନର୍ଜି, ଆଇନକ୍ସ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏ 3ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମିନିମମ୍ 25,000 ରୁ 30,000 ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ନା, ମୋର ତ 25-30,000 ଚାକିରି ବାହାରିବ ବର୍ଷକେ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର କାମ କଲା। ଏ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି କାମ କଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହେବ ସେ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲା। ଆମର 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ। କାମ ପରେ ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢିଗଲା, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କାମ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ସେମାନେ କହିବେ, ତାଙ୍କ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା
आमे 17 लक्ष दीदी को माने एसएचजी दीदी को लक्षपति करने टार्गेट करूँ आम 91% सफल हो सारा भारत वर्ष में आम प्रथम हो महिला एवं महिला आम जो माने सुभद्रा योजना लागू कलु यहाँ के से भाभी के भावी ना आम महिला भी कम करुँ कृषक मान भी कम करुँ आम युवक मान कम करुँ आम ऑलराउंड डेवलपमेंट कम करुँ शिक्षापी गोदावर्ष मिश्र स्कूल प्रत्येक पंचायत गोटे गोटे हम 5 कोटी टंका खर्च हम गोटे स्कूल रे चिंता करूँ सबू पंचायत गोटे गोटे हम से कहीं भाभी के भावी नी आम प्रत्येक ब्लॉक रे गोटे गोटे स्टाडियम करने चाहूँ 14 कोटी 50 लक्ष टंका गोटे गोटे स्टाडियम खर्च हम से केवे भाभी के भावी न से केते परसेंट इरिगेशन कर समय भितर इरिगेशन करना आम मुख्यमंत्री 15 लक्ष हेक्टर जगह को जलसेचन यही वर्ष करने योजना करमे प्रत्येक सब डिविजन में गोटे गोटे कोल्ड स्टोर करने ऑलरेडी फाइनान्स कर देछु से कईटा कोल्ड स्टोर थिला 24 वर्ष शासन कले पूरा केतरा कोल्ड स्टोर थिला केते आलू प्रोडक्शन करथिले केते अंडा प्रोडक्शन करथिले केते माछ प्रोडक्शन करथिले तांको किसे माने किछि करू नथिले ओडिसा को बुड़ेई देथिले किंतु अबिका धीरे धीरे ओडिसा आगु को जाउची बढ़ुची गोटे वर्ष भीतर आम जी स्टेप नहीं सारूनी इटा अविश्वसनीय केवल मोहन माझी नेतृत्व में ये सफल होती आमर टार्गेट 2036 सुधा ओडिशा को विकसित राष्ट्र करिवो राज्य करिवो आउ 2047 सुधा भारत वर्ष विकसित राष्ट्र हम आमे आग धाड़ी ठिया